नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। पवित्र कार्तिक पूर्णिमार हार्दिक अभिनंदन। आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज नवेम्बर मास 15 तारिख 2024 मसीहा शुक्रवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रापाटी केउठी पड़िछि, केउ यात्रापाटीर कौ नाटक परिवेशन हब। ता पूर्व आपण मानकु आमर गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एबे ही सब्सक्राइब करी रखंतु। ता सहित बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। ताहाले आसंतु आउ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण अपडेट जानिबा। यात्रा सिंह वाहिनी आज तार शेष रजनी मर्दराजपुर खंडपड़ा नयागढ़ रे। आजिर नाटक सबु प्रेम गप अधारू सरे। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक मो हसरे तू मो लुहरे तू। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार द्वितीय रजनी डरा भरतपुर तालचेर रे। आजिर नाटक डीएसपी दुर्गा। यात्रा इंद्रभुवन आज तार पंचम रजनी धमा संबलपुर रे। आजिर नाटक एते भल पाव नाही। यात्रा स्वर्ण महल आज तार तृतीय रजनी अतुल बाबू पड़िया उदला मयूरभंज रे। आजिर नाटक ए आखि कांदुछि तोरी पाई। यात्रा स्वप्न महल आज तार प्रथम रजनी भीमपुरा बालेश्वर रे। आजिर नाटक मेघ सवारी रे बरसा राणी। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी मूलसिंह सोर बालेश्वर रे। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार तृतीय रजनी पाखर छक साउडू सोर बालेश्वर रे। आजिर नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना। अपेरा अशोक सम्राट आज तार द्वितीय रजनी गड़ देउलिया बालेश्वर रे। आजिर नाटक कई कई कांदे कनक गोरी। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी चंपेश्वर नरसिंहपुर कटक रे। आजिर नाटक हे ईश्वर मते मृत्यु दियो। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज तार चतुर्थ रजनी गड़ पलाशुणी कंकड़ाहाड़ ढेंकानाल रे। आजिर नाटक प्रेम एक मिठा जहर। यात्रा गौरी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी माणिपुर ढेंकानाल रे। आजिर नाटक स्वर्गरु आसीछि सती सावित्री। यात्रा रंगमहल आज तार प्रथम रजनी वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। यात्रा धौली आज तार तृतीय रजनी नुआगाँ ढेंकानाल रे। आजिर नाटक केमिति कहिबी रातिर कथा। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार द्वितीय रजनी नायरा पेट्रोल पंप बुगुड़ा गंजाम रे। आजिर नाटक तते लागी जाऊ मो आयुष। यात्रा तारिणी गणनाट्य आज तार पंचम रजनी बी सिंहपुर बोरीगुमा कोरापुट रे। आजिर नाटक काहाकू कहिबी जीवन गप। यात्रा
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ବରକନ୍ଦ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। ଆଜିର ନାଟକ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଭୁଲ ହୁଏ। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସାନ ଦେଉଳି ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। ଆଜିର ନାଟକ କାହାଣୀ କହିବ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ବାଲିପାଟଣା କୁଶିଆପାଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଯାତ୍ରା ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବରପଦା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅନୁଗୁଳରେ। ଆଜିର ନାଟକ ମାନୁ ନୂଆ ବୋହୂ ସାନୁ ଦିଅର। ଯାତ୍ରା ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ସୁନ୍ଦରୀ ସଙ୍ଗୀତା ସପନ ସାଥୀ। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜି ଡବଲ ଶୋ କୈରାଶୀ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଗଞ୍ଜାମରେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ନାଟକ କାହାର କ'ଣ ହଜିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର ନାଟକ ପାଞ୍ଚ ପତିରେ ମୁଁ ସତୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ନଗରୀ ଫୁଲନଖରା କଟକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ରାତିର ଦୋଷ ନା ସାଥୀର ଦୋଷ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କାକଟପୁର ପୁରୀରେ। ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ଏକା ଏକା। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ରୁଦ୍ରପୁର ହଂସପାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ କାହ୍ନା ଆଉ କାନ୍ଦନା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜିର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।